Hello everyone, good morning. Thank you for joining us. We're excited to have you with us. We from Group 6. First, let me introduce myself, Desiana Eka Wijayanti, and my friends Frida Salsabila, Abdurrahman Al-Harits, Dewi Intani Zara, and Miftah Ulfa Fadila. Today, we have an exciting presentation lined up for you, focusing on listening. I think you're really going to enjoy it. We're here to explore listening, and we have some great insight to share with you. The first is the meaning of listening, which I will explain myself. About listening, listening is the activity of listening attentively, trying to understand, respond, and absorb what is heard. Listening is part of the language skills that are important for mastering the language as a whole. Listening differs from apa kira kita from from just listening, which only involves passively receiving sounds. Listening involves a conscious effort to process and make sense of the information received. Yang artinya, mendengarkan adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami, menyikapi, dan menyerap apa yang didengar. Mendengarkan merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang penting untuk penguasaan bahasa secara keseluruhan. Mendengarkan berbeda dengan sekedar mendengarkan yang hanya melibatkan penerimaan suara secara pasif. Mendengarkan melibatkan upaya sadar untuk memproses dan memahami informasi yang diterima. Nah, jadi dengan mendengarkan pada pembelajaran, kita bisa melatih fokus dan menyerap apa yang didengar, dan dengan mendengarkan diharapkan bisa menyimak dan menyimpulkan apa yang telah didengar. Next, listening is an important Intan skill. will read the next slide. Okay. Listening is an important skill in language learning, especially foreign language, because it has many benefits, including first, familiars your ears with the pronunciation of native speakers. 2. Enrich vocabulary through context. 3. Improve understanding of different accents and dialects. 4. Improve the ability to understand sentence structure naturally. Yang artinya, listening atau menyimak merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa asing, karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah membiasakan telinga dengan mengucap native speaker. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap aksen dan dialek yang berbeda. Yang ketiga, memperkaya kosakata melalui konteks. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memahami struktur kalimat secara alami. Thank you for Intan for the excellent explanation. Next, Miftah will read the next slide.
5. Help improve speaking skill more quickly. And 6. Improve reading comprehension, learning, and academic achievement. 7. Help think critically and understand direction, interaction, or information give. Listening is also important in communicating more effectively and in everyday situation at work or at colleagues. Yang artinya nomor 5 itu membantu meningkatkan keterampilan berbicara lebih cepat. Nomor 6 meningkatkan pemahaman membaca, pembelajaran, dan prestasi akademik. Yang ketujuh, membantu berpikir kritis dan memahami arahan, instruksi, atau informasi yang diberikan. 8, mendengarkan juga penting dalam berkomunikasi lebih efektif dalam situasi sehari-hari, di tempat kerja, atau di perguruan tinggi. Thank you. Thank you, Miftah, for the excellent explanation. Next, Okay. Listening learning outcomes refer to the abilities that students are expected to have after going through the listening learning process. This ability includes understanding information conveyed orally, whether through conversation, presentation, or other audio media. Yang artinya, capaian pembelajaran listening merujuk pada kemampuan yang diharapkan siswa miliki setelah melalui proses pembelajaran mendengarkan. Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap informasi yang disampaikan secara lisan, baik itu melalui percakapan, presentasi, atau media audio lainnya. thank you all for the excellent explanation. Next, Frida will read the next slide. Okay, next slide on listening method is listening time method, which is cooperative learning model that requires standards to the critically. Each group has a different text, so students can play an active role in expressing their opinions. Begins with the teacher presence of learning. Maksudnya metode yang digunakan dalam pembelajaran listening ini biasanya yang efektif adalah menggunakan pembelajaran kooperatif atau dengan berkelompok. Nah, siswa ini nanti akan dituntut untuk berpikir kritis karena pada pembelajarannya guru akan menyediakan sebuah audio agar siswa itu mendengarkan dan mencocokkan bersama teman-teman kelompoknya ataupun bersama teman kelompoknya untuk mendapatkan jawaban dari listening dan soal yang telah diberikan oleh guru. Thank you, Frida, for the excellent explanation. Thank you all for paying such an engaged audience today.
I hope you found the presentation as enlightening as I did. Before we conclude, I'd like to remind everyone to grab some resources at the back if you're interested. Thanks again for joining us.